بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ یہ فریضہ آسان طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے پہلے پیر مدثر شاہ نے تھوڑا سا تعارف کروایا ہے چشتی فیملی کا۔ تو یہاں پہ اس علاقے میں ہم اقلیت ہیں، کیونکہ چند گھر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے کہ ہمارے علاقے کی حمایت کے بغیر نہ تو ایم پی اے بن سکتا ہے نہ ایم این اے بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے خصوصی طور پہ خدا کی طرف سے۔ ہم 1947 سے لے کر ہمارے آباء و اجداد سیاست میں رہے اور چیئرمینی کی سیٹ ہمیشہ ہم نے جیتی اقلیت میں ہونے کے باوجود۔ تو اس کے علاوہ پیر شیر شاہ ہمارے وہ چیئرمین ہوتے تھے 47 سے بعد، اس کے بعد پیر انور شاہ وہ مرکز کے چیئرمین جا کر بنے، اس کے بعد ناظمی بھی 3 دفعہ ہم نے ہی دی، اس دفعہ بھی چیئرمین ہی ہمارے پاس۔ تو الحمدللہ یہاں کے ایم این اے جو تھے ان کا تقریباً 100 کے قریب یہاں پہ گاؤں ہے۔ شہادت کا بلوچ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑا، اس کے بیٹے کے خلاف، اور ہم نے ون کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 850 کی لیڈ سے ون کیا۔ یہ چند گھروں نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، لیکن ہمارا اخلاق، اللہ کے فضل سے ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ میل جول، ہم نے ان کی شادی غمی خوشی میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس علاقے میں۔ تو ہماری فیملی میں ایجوکیشن ریٹ ٹھیک ہے، اس علاقے کے لحاظ سے ایجوکیشن ریٹ بہت اچھا ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور اب ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ بچے ہمارے یو کے کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے اپنا، سعودیہ میں ہیں، تو یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، ایجوکیشن کی طرف ہی ہے مائل ہم۔ تو میں آخری اس آیت پہ اپنا اختتام کرتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کی ہے اور کرتے رہیں گے، اور یہ ایک بہت اچھا فورم ہمیں ملا ہے کہ جو چشتی خاندان ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ہو رہا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو ہم آپس میں جڑ رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی اور ہمارے لیے سب تک کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ ہم اپنے پروگرام کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں، اور میں بھی اپنے بھائی خالد عباس چشتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ اگلے پروگرام کی کارروائی بھی وہ چلائیں گے، اور انٹرنیشنل چشتی اتحاد کا مختصر سا تعارف بھی وہ بھی کروائیں گے۔ تو خالد عباس چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2017 میں چند چشتی خاندان کے نوجوان، جن کو بانی حضرات بھی کہا جاتا ہے، موجود بھی ہیں اس وقت۔ ہلکا سا تعارف بھی کرواتا جاتا ہوں جیسے مدثر بھائی نے کروایا ہے۔ ہمارے ساتھ ذمہ دار گروپ کے ہیڈ بیٹھے ہوئے پیر ذوالقر لین چشتی صاحب، لینڈ لارڈ ہے ماشاءاللہ بہاول نگر میں، وہاں پہ ان کا ذمہ دارہ ہے۔ ان کے ساتھ پیر علی مجتبیٰ چشتی صاحب بیٹھے ہوئے، صدر ہیں ہمارے پاک پتن کے، بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں۔ ان سے آگے ہمارے آئی سی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں پیر شاہ مرتضیٰ، ڈاکٹر ہیں۔ ہاتھ تھوڑا ہلا دے جی ڈاکٹر شاہد صاحب، یہ ہے ہمارے پاک پتن سے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شخصیت ہے، ایڈوکیٹ ہیں بہاول نگر سے، ہمارے سینکڑوں ایڈوکیٹ ہیں، لیکن ان کے سربراہ ہیں ڈاکٹر میاں شاہد علی چشتی صاحب۔ ڈاکٹر شاہد علی نہیں ہے، میاں شاہد علی چشتی صاحب، پیر شاہد علی چشتی صاحب بہاول نگر سے ہیں، چیئرمین ہیں آئی سی آئی کے۔ ان کے ساتھ جناب جو
काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, रिफत अब्बास चिश्ती साहब हमारे सदर हैं ICI के, अब उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया है। तो ये इस लाइन में आगे जावेद मुजफ्फर साहब तो आपसे पहले मुलाकात कर गए, बातें हो गई हैं, लेकिन सदर साहब ने और चेयरमैन साहब ने मिलकर नहीं देखी थी, इसलिए उनका तारुफ आगे रिजवान साहिब बैठे, इकबाल भाई बैठे हुए हैं। इधर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जी खजाना के ICI के पीर तारिक फरीद चिश्ती साहब हैं बुरेवाला से। तो ये दोस्त जो पीर मदर बैठे लाहौर से, ये दोस्त जो बाहर से आए थे, उनका मैंने 411 और बादले वाले की जो बरादरी उनसे तारुफ करवा दिया सबका। अगर किसी का नंबर चाहिए हो तो पीर आफ्ताब चिश्ती साहब गुरदिता पाकपतन से हैं, एजुकेशन के शोबे से बैठे हुए हैं। तो किसी का नंबर चाहिए हो, व्हाट्सएप चाहिए हो, राब्ता चाहिए हो, तफसील चाहिए हो, खालिद अब्बास चिश्ती मेरा नाम है, मेरे से आप ले सकते हैं, या आपके POC हैं बैठे हुए पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट पीर मुदस्सर अहमद चिश्ती साहब, उनसे ले सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी मैन। एक दूसरे के साथ राब्ते के लिए कोई किसी दिखलावे की ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ आने का मकसद, आप लोगों के बुलाने का मकसद बुनियादी यही है कि हम लोगों ने आपस में राब्ता करना है। तो ये तो थी एक बुनियादी, ये कोई तंजीम सियासी नहीं है, ये कोई ऐसी तंजीम हमारी नहीं है। हमारा सिर्फ चिश्ती ख़ानदान का इस ICI बनाने का एक ही मंशूर है कि चिश्ती ख़ानदान का आपस में राब्ता हो जाए। वो पढ़ा लिखा हो, वो कम पढ़ा लिखा हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो किसी ख़ानदान से हो, जियोग्राफिकली यानी किसी जगह से भी हो, तो आपस में चिश्ती ख़ानदान का राब्ता होना ज़रूरी है। सिर्फ हम लोग जाने कि हम लोग कहाँ पे हैं और हमारी बरादरी कहाँ पे बैठी हुई है, हम लोग एक दूसरे को मिले, एक दूसरे से राब्ता रखें, ये हमारा एक बुनियादी मकसद था। इसमें सियासत भी आती थी, इसमें इलाकायत भी आती थी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना उतार चढ़ाव भी थे। लेकिन हम लोगों ने पिछले तकरीबन 4-5 साल में सब कुछ देखा, सब कुछ झीला। और उसमें जो आज मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को एक बता देता हूँ, जो सबसे बड़ी बात अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को ऐड करना, लोगों ने लीव कर जाना। किस बात पे? जी इसने ये सियासी पोस्ट लगा दी, ये ज़्यादा बोला है, ये कम बोला है। लेकिन उसको क्या किया, उसको मैंने फिर एक्सपीरियंस ये किया है कि जब हम लोग एक दूसरे को मिल लेते हैं, और मैंने तजर्बा ये किया, उसके बाद हम एक दूसरे को नहीं छोड़ते। वो पंजाबी का है कि ना मुंह का मुलाजा, तो वो जब हम मिल लेते हैं ना, एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं छोड़ता, उसके बाद लड़ाई भी नहीं होती, गुस्सा भी नहीं होता। वो कैसे क्यों नहीं आता कि पीर इकबाल साहब हैं, उनसे मैं मिला हूँ, उनके साथ मिल के खाया, उनको मैं कैसे छोड़ूँ, उनको मैं ग्रुप में गुस्सा से कैसे बोलूँ, तारिक भाई हैं, इनके साथ कैसे करूँ, गुस्सा कैसे, क्यों? हम लोगों ने मिल लिया, एक दूसरे को देख लिया। दूसरा ये कि हम लोगों में जब हमने मिल लिया तो इखलास बढ़ गया, हम एक दूसरे से मुखलिस हो गए, हमें कोई लालच तमा कोई किसी किस्म का ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बरादरी ने सिर्फ आपस में जुड़ना। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था तंजीम के हवाले से, तो 2017 में चंद दोस्तों ने, जो बानी दोस्त यहाँ पे जिनका मैंने तारुफ करवाया मौजूद है, हुजूर बाबा साहब के दरबार पे उन्होंने नीयत की और उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी। उसके बाद इसकी मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही, इकट्ठ होते रहे, ये बढ़ती रही। जो सबसे पहली मीटिंग हुई वो रिफत साहब ने वहाँ पे शिकरेला में रखी थी, मुल्तान में। उसमें मेरा ख्याल है 37 लोग शामिल हुए थे। तो अब देखें हमारे जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप, मैं देखता रहता हूँ 1000, 2000 मेंबर्स होते हैं जो हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, उनमें जो फेसबुक पे हैं वो तो और भी ज़्यादा है। तो चिश्ती ख़ानदान ऐसे एक दूसरे से लिंक हो गया है। और आपके सामने सबसे बड़ी बात है कि ये तकरीबन पंजाब के सारे इजला के लोग, देखें मुल्तान के बैठे हैं, बावलनाथ नगर के बैठे हैं, फैसलाबाद के बैठे हैं, साहिवाल के बैठे हैं, पीर मुदस्सर चिश्ती साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, जो उनका पहले मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरे ख्याल भूल गया, उनका 2 बार कर देते हैं। तो वो अब्दुल हकीम से हैं। तो ऐसे करके जो है ना, वो सारे इलाकाई तौर पे हम लोग सारे एरिए से उसमें शामिल हैं। तो हर सतह के लोग हैं, हर तरह के लोग इसमें शामिल हुए, और इंशाअल्लाह ये तंजीम आप लोगों की मेहरबानियों से, आप लोगों की शफ़क़त से मज़ीद तरक्की करेगी। तो इसमें जो शामिल होना चाहे, कोई पाबंदियां नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने राब्ते में आ जाना है, राब्ता करेंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। कभी चक्कर लगे मेरे पास, मेरा तो हर वक्त मैं कहता हूँ मेरे पास जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी आएगा, शाहिद साहब की तरफ। तो सबको वेलकम करते हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं स्पेशली कि सब लोगों ने यहाँ इतना प्यार से बुलाया, इतने प्यार से हम लोगों को बिठाया, इतनी आप लोगों ने मेहरबानी की है। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।